الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک جس نو جمعۃ الوداع بھی آکھیا جاتا ہے. ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دا مہمان بڑی شان و شوکت دے نال ساڈے کول آیا اور دیکھدیاں ہی دیکھدیاں دن گزر گئے اور آخری جمعۃ المبارک آ گیا. کچھ ہی لمحے اور کچھ ہی وقت ساڈے کول اس ماہ مبارک کا ہے. اس تو بعد پھر اگر زندگی رہی تو پھر نصیباں وچ یہ ساریاں برکتاں رحمتاں اور بہاراں ہون گیاں. دعا کرو اللہ خالق کائنات سانو ایمان اور اس تے استقامت نصیب فرمائے. آج دے اس جمعۃ المبارک دے اجتماع دے وچ جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کرنا،
خرچ کرن دیاں پھر کئی قسماں نے. بعض دفعہ خرچ کرنا فرض ہوتا ہے جس نو زکات آکھیا جاتا ہے. بعض دفعہ خرچ کرنا واجب ہوتا ہے جس نو صدقۃ الفطر آکھیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ خرچ کرنا نفلی ہوتا ہے جو عام صدقہ و خیرات نے جو اسی کسی غریب نو، کسی یتیم نو، کسی مسکین نو، کسی بیوہ نو یا کسی فقیر نو یا عام اگر کسی اپنے بہن بھائی بیٹے نو اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے ثواب دی نیت دے نال اتوں تک کہ اگر اپنی اولاد تے اپنی بیوی تے بھی خرچ کیتا جاوے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. زکات ایک ایسا خرچ ہے کہ جس کے اوپر جو متعلقہ نصاب ہے جس وقت اس کا مال اس کی جائیداد پہنچ جاوے پھر اس دے وچوں زکات نکالنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے. اس دے واسطے کچھ شرائط نے کہ انسان صاحب مال ہوئے، صاحب نصاب ہوئے کہ مال بھی ہوئے اور اس کا مال نصاب تک بھی پہنچ جاوے. پھر اپنے مال دا وہ مکمل مالک ہوئے کہ اس دے مال دے اس دا مکمل اختیار ہوئے. پھر وہ آزاد ہوئے، بالغ ہوئے. جس وقت یہ ساریاں شرطاں پائیاں جان گیاں اور پھر جو اس دے کول مال ہے، جو جائیداد ہے، اس دے کول اس نو ایک سال دا عرصہ گزر جائے. جس وقت صاحب مال بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے اور اس دے کول مال ایک سال گزر گیا ہے اور ہن اندے اوتے زکات فرض ہو گئی ہے. جو اس دے کول مال ہے اس دے وچوں 2.5% اس نے زکات ادا کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کا سارا مال ناپاک ہو جائے گا اور اگر 100 دے وچوں 2.5 اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق خرچ کر دے گا تو سارا مال پاک ہو جائے گا. اور اس دے واسطے پھر وہ جڑا مال اور وہ جائیداد ہے، چاہے سونا ہے، چاہے چاندی ہے، چاہے پیسہ ہے، جانور ہے، غلہ ہے، جس بھی صورت دے جس بھی شکل دے اس دے کول مال جائیداد دولت موجود ہے ان دے واسطے وہ رحمت بن جائے گا اور اس دے واسطے وہ عذاب دا ذریعہ نہیں بنے گا. صدقۃ الفطر جو ادا کرنا ہے اس دے واسطے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے. صاحب نصاب، اس دا نصاب بھی بہت کم ہے، یعنی کہ اس دے واسطے جو زکات دے واسطے نصاب ہے وہ نصاب بھی نہیں ہے، یعنی کہ صاحب نصاب ہونا بھی ان دے واسطے ضروری نہیں ہے. اس دے واسطے آزاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور اس دے واسطے مال دے کول ایک سال دا عرصہ گزرنا بھی ضروری نہیں. یعنی کہ وہ شرائط جڑیاں زکات دے وچ نے وہ صدقۃ الفطر دے وچ نہیں پائیاں جاندیاں. صدقۃ الفطر اگر عید دے دن عید دی نماز پڑھن تو پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی ادا کرنا لازمی ہے. اگر تھوڑے کول کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اس نے اپنا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیتا یا اس کے کول استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کا بھی صدقۃ الفطر تسی ادا کرو گے. لیکن اگر اس نے اپنا ادا کر لیا ہے یا وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے. یعنی کہ جو کچھ گھنٹیاں دا یا ایک دن دا ایک رات دا بچہ ہے اس کے واسطے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. جو بزرگ ہے، بالغ ہے، غریب ہے یا امیر ہے اس کے واسطے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. اس کا جو نصاب ہے بہت کم ہے. بہت سارے لوگ اس پریشانی کا شکار نے کہ صدقۃ الفطر کے کون دے، تو شرعی لحاظ دے نال ایسے بہت کم افراد ملن گے کہ جنہاں نو صدقۃ الفطر ادا نہ کرن دی اجازت ہوئے گی، کیونکہ زکات کا نصاب اور ہے. عام طور پہ اگر ایک بندے نے اسا ویکھنا ہے کہ یہ زکات دے فرض ہے کہ نہیں ہے تو پھر اسی اس دا مکان اگر ذاتی ہے اس دے استعمال دے وچ اسی اس کو نکال دیاں گے، وہ اس دے مال دے وچ اس کو گنیا نہیں جاوے گا. اور گھر دے وچ برتن نے چاہے جہیز دا پورا سامان پیا ہے اسی اس دے اس سامان نو اس دی قیمت نو شمار نہیں کران گے. پھر عمومی طور تے گھراں دے وچ سردیاں گرمیاں دے بسترے ہوندے نے، اسی اگر گرمی ہے تو سردی دے بستریاں دی قیمت نہیں لاواں گے، سردی ہے تو گرمی دے بستریاں نو شامل نہیں کیتا جائے گا.
اس طرح ایک بندے دے کول گرمیاں دے اور سردیاں دے سوٹ نے اور جتنے بھی پے نے اس دے سوٹاں دی تعداد یا انہاں دی قیمت نو شمار نہیں کیتا جائے گا. اس طرح یعنی کہ استعمال ذاتی استعمال دے واسطے اس دے کول موٹر سائیکل ہے, اس دے کول گاڑی ہے, چاہے وہ کروڑ روپے دی ہے, لیکن ان دے ذاتی استعمال دی ہے, اس دے اوتے انہوں زکوٰۃ نہیں فرض ہوئے گی. جو مال تجارت ہے یا اس دے کول جمع مال ہے یا اس دے کول سونا اتنا موجود ہے یا چاندی موجود ہے اور اس نو سال گزر گیا ہے تو اس تو بعد پھر انہوں زکوٰۃ ادا کرنی پائے گی. صدقۃ الفطر دے واسطے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دے وچ اسی اگر اس دا مکان ہے اسی اس نو شمار کران گے, اس دی جو قیمت ہے اس نو شمار کیتا جائے گا. اگر اس دے کول مکان نہیں, اس دے گھر دے وچ سامان ہے, اس دے سامان نو بھی شمار کیتا جائے گا, اس دی قیمت دا اندازہ لگایا جائے گا. اگر اس دے گھر دا سارا سامان, اس دے کپڑے, اس دی جتیاں, انہاں دے بسترے, انہاں دے برتن, یہ ساریاں چیزاں اکٹھیاں کرن تو بعد اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرے گا. ایسی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا انسان کہ جس نو زکوٰۃ دتی جا سکتی ہے, اس نو زکوٰۃ لگتی ہے, زکوٰۃ دا وہ مستحق ہوتا ہے, لیکن صدقۃ الفطر ان دے واسطے بھی ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اس واسطے جو صدقۃ الفطر ہے اس دے واسطے, اس دے واجب ہونے دے واسطے بہت جو زکوٰۃ دے مسائل نے وہ نہیں نے, علیحدہ نے. اس واسطے ہر بندہ یہ کوشش کرے, اور پھر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے شرعی طور پہ کہ جس بندے کو 100 دی طاقت ہے وہ 100 روپیہ ادا کر دے, جس سے کوئی 120 روپے دی 120 ادا کر دے, جس سے کوئی 400 دی ہے وہ 400 ادا کر دے, جس سے کوئی 1600 دی ہے 1600, جن سے کوئی 4000 دی ہے 8000 دی, جتنی تواڈے کول ہمت ہے. یعنی کم از کم 100 روپیہ, تو کم از کم 100 روپیہ ادا کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اس واسطے ہر بندے نو چاہیے ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے. اس دے نال یہ فائدہ ہوئے گا کہ ایسے لوگ جڑے ساڈے کول غریب نے, چاہے ساڈا کوئی بھائی ہے یا ساڈی کوئی بہن ہے یا ساڈا کوئی رشتہ دار ہے یا ساڈا کوئی پڑوسی ہے یا ساڈا کوئی محلے دار ہے, ایسے کہ جڑے عید دیاں خوشیاں میں شامل نہیں ہو سکتے, ساڈا 100 روپیہ جس وقت انہاں دے کول جائے گا, انہاں دے عید دے کھان دا راشن بھی آ جائے گا, عید دے پاؤن دے واسطے کپڑے بھی آ جان گے, وہ ساڈیاں خوشیاں دے وچ شامل ہو جان گے. اس واسطے جو شریعت ہے وہ کسے نو محروم نہیں رکھدی, شریعت کسے نو محروم نہیں رکھتی ثواب دے کولوں, اجر دے کولوں, خوشیاں دے کولوں. جو شرعی خوشیاں نے, عید دا معنی یہ خوشی ہے, تو جب خوشی ہے تو شریعت نے ایک کیا کہ جڑا امیر ہے وہ بھی خوشی کرے, جو غریب ہے وہ بھی خوشی کرے. جو امیر ہے وہ اپنی خوشی دے وچ اپنے صدقۃ الفطر دی صورت وچ اپنی زکوٰۃ دی شکل وچ وہ غریباں نوں دے گا, اور غریباں کول وہ مال جائے گا, وہ بھی خوشیاں وچ شامل ہو جان گے. اور اس دے وچ پھر انسان دا اپنا بھلا ہے. دیکھو ایک میں چھوٹی جی مثال عرض کر کے اپنے مقصد کی طرف جانا, کیونکہ میں تھوڑا جہا واقعہ بیان کرنا ہے قارون دا, کہ وہ زکوٰۃ دا منکر سب تو بڑا جڑا ہویا ہے قارون ہویا ہے. تو اسی کوئی بھی بندہ ہے, اسی ایک دن 2 دن نہ نہائیے تو ساڈا جڑا جسم ہے اس کے اوپر میل آ جاتی ہے. اب جنی میل زیادہ ہوئے اُنی بندے نو کوفت زیادہ ہوتی ہے. جس وقت وہ بندہ غسل کرتا ہے یا اپنے کپڑے صاف کرتا ہے, اس دے وچ میل کچیل نکل جاتی ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, جسم اس دا کھلا ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میرے جسم تے انی میل ہے, اگر میں نہاواں گا تو یہ لہ جاوے گی, ان دے وچ میرا نقصان ہے, تو کیا اس کو کوئی بندہ عقل مند آکھے گا؟ اسی طرح جیڑی زکوٰۃ ہے یہ ساڈے مال دی میل کچیل ہے. جس وقت اسی مال, ساڈے کول مال ہے, جائیداد ہے, اسی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ساڈا جڑا مال ہے ایویں ہے کہ جویں ایک ان دھوتا کپڑا ہے, بے غسلا انسان ہے, لیکن جس وقت اسی زکوٰۃ ادا کر دیاں گے تو پھر ایویں ہے کہ جویں کپڑا دھو کے صاف ستھرا چمک گیا ہے. تو اب کپڑا دھون دے نال اس دے وچوں کوئی چیز نکلی ہے, لیکن اس نکلن دے نال اس دے وچ کمی نہیں آئی بلکہ حسن وچ اضافہ ہو گیا ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیتا, کچھ لوگ ایسے سن کے جنہاں نے کیا کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی. آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے. بعد جو نہ خیال کیتا کہ یار زکوٰۃ ساڈے بھلے دے واسطے سانو ادا کرنی چاہیے. پھر مال لے کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے.
جس وقت مال لے کے حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ہن میں لینا نہیں. پہلے فرمایا سی کہ تسی زکات دیو, انہوں نے کہا اسی نہیں دینی. بعد انہوں نے سوچا, انہوں نے اللہ پاک نے سمجھ عطا کی تھی, تو پھر وہ آپ ہی مال لے کے حضور دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ہن میں لینا نہیں. انہوں نے پھر دعا کی تھی کہ اللہ پاک کہ تو ساڈے واسطے مہربانی کر کے تیرا محبوب ہے ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے. تو خالق کائنات نے پھر قرآن پاک کا نزول فرمایا. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ جڑا صدقے دا لفظ ہے اس سے مراد زکات ہے. فرمایا کہ اے میرے حبیب انہاں دے کولوں زکات وصول کر لو. تطہرہم اور انہاں نو پاک کر دیو. وتزکیہم اور انہاں نو تزکی کر دیو. صاف شفاف صاف ستھرا طیب اور طاہر کر دیو. لیا تو مال ہے, ملی کیا ہے؟ پاکیزگی ہے. پھر دو معنی, تو طاہرہم تا معنی طہارت کا معنی بھی پاکیزگی ہے, وتزکیہم تا معنی بھی پاکیزگی ہے. یعنی کہ زکات ادا کرن دے نال انسان دا دل بھی پاک ہو جاتا ہے, انسان دا مال بھی پاک ہو جاتا ہے. ایک مال دی محبت ہے, ایک انسان دے نال عمومی چیز ہے کہ مال بندے نو بڑا عزیز ہے. دولت بندے نو کہندی ہے کہ مینوں تو خرچ نہ کر, مینوں جوڑ کے رکھ. انسان دولت اکٹھی کرن دے واسطے کتنی تک دو کرتا ہے, کیونکہ دولت دے وچ ایک کشش ہے کہ انسان نو اپنا دیوانہ بنا لیندی ہے. دنیا انسان نو اپنے آپ تے فریفتہ کر لیندی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مال ہے جڑا تیرے کول اے میرا عطا کیتا ہے, ہن تیرا امتحان ہے کہ کیا تو میرے دتے مال وچوں میری رضا دے واسطے میری مخلوق تے خرچ کرنا ہے کہ نہیں کردا. جس وقت وہ خرچ کرے گا تو سب تو پہلے اس نے اپنے دل دے وچوں مال دی محبت نکالی ہے. جس وقت دل دے وچوں مال دی محبت نکلی ہے, جذبہ پیدا ہوا ہے, شوق پیدا ہے, اس نے اپنے مال دے وچوں زکات نکالی ہے, اس دا باطن پاک ہو گیا ہے. جس وقت مال وچوں نکال کے خرچ کیتی ہے, مال بھی پاک ہو گیا ہے. اس واسطے یہ جو زکات ہے, جو صدقہ و خیرات نے, صدقہ الفطر ہے, ساڈیاں بھلائیاں دے واسطے ہے. اور پھر ویکھ لو کہ دنیا دے وچ ایسی مثال نہیں ملتی کہ اگر کوئی الزام لگاوے کہ اس دے وچ کوئی ذاتی غرض ہے اللہ دی یا اس دے رسول دی, کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا. مال خرچ کرن دے وچ کہ اللہ دی کوئی ذاتی غرض ہے. لوگوں نے کیا سی نا کہ اللہ پاک جڑا ہے نا وہ نعوذ باللہ منا فقیر ہو گیا ہے, تے ہن لوگوں نوں کہندا ہے تسی خرچ کرو, مینوں مال دیو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. انہاں آکھیا کہ اللہ جڑا ہے نا فقیر ہے, اسی غنی ہو گئے ہیں. ہن اللہ کہندا ہے کہ تسی مینوں مال دیو, میرے مال خرچ کرو. خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے تسی فقیر ہو. اور فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودیاں نے آکھیا کہ اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے, اس واسطے انہیں مال خرچ نہیں کر رہا, کسی کو دولت نہیں دے رہا. خالق کائنات نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, انہاں دے ہاتھ بننے ہوئے نے, انہاں دی اس گل تے لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, بلکہ اللہ دے دوویں ہاتھ کھلے نے, جنہ چاہتا ہے انہاں عطا کرتا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات نے اگر زکات فرض فرمائی ہے, فرمایا کہ میری آل نو زکات نہ دے ویا جے, کہ میری آل نو زکات, حالانکہ زکات فرض نہ کیتی کوئی کہے کہ ذاتی انٹرسٹ ہے مال اکٹھا کرنے واسطے, جائیداد اکٹھی کرنے واسطے, لوگوں کے کول مال حاصل کرنے واسطے انہوں نے زکات بنائی ہے تاکہ اس بہانے دے نال مال آ جائے گا, وہ پیسے چار اکٹھے ہو جان گے. ایسا ساڈا نبی ہے اور ایسا ساڈا پیارا دین ہے کہ زکات فرض کیتی ہے. فرمایا کہ میری آل نو, میری ذات تو دور ہے, میری آل نو بھی نہ دینا, بلکہ فرمایا کہ اپنی آل نو دینا, اپنے رشتہ داراں نو دینا, اپنے قربان نو دینا, اپنے پڑوسیاں نو دینا, غریباں مسکیناں یتیماں نو دینا. تیرے واسطے دعاواں کرن گے, تو مال خرچ کرے گا, سب تو پہلے تیرا دل پاک ہوئے گا, مال دے گا تیرا مال پاک ہو جائے گا, کسے غریب کو دے گا, دعا کرے گا, اللہ اور برکتاں عطا کر دے گا. اور کل قیامت دے دن نو تیرے واسطے کوئی باعث شرمندگی نہیں ہوئے گا, اس واسطے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے. فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم,
जिन्हां ने ज़कातां अदा ना कीतियां उन्हां दे माल, उन्हां दे सोने, उन्हां दियां चांदियां उन्हां नूं अग विच डाल के गरम करके जिस वक्त अग की तरह हो जाएंगे उस दे नाल उन्हां दी पेशानी फतकुआ बिहा जिबाहुहुम, उन्हां दियां पेशानियां वजुनूबुहुम और उन्हां दियां सैडां वज़हूरुहुम और उन्हां दियां कमरां उन्हां नूं डम्मिया जाएगा। साथ आख्या जाएगा हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ए वो माल है जिहड़ा तू अपने वास्ते बचा के रखदा रहा जिंदी तू ज़कात अदा नहीं कीती। हुण चख इसदा मज़ा जेड़े तू खजाने जमा करके आया है, जेड़े तू खजाने जमा करके रख के आया है, ये वो तेरे खजाने ही ने। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी माल दी किसी जानवर की ज़कात अदा नहीं करता वो जानवर उसनूं आके रोंदेगा। ऊँट की ज़कात अदा नहीं की, ऊँट आएगा उसको रोंदेगा, जिस वक्त तो ख़त्म हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर ऊँट आएगा। इस तरह गाय है, इस तरह बकरी है, जितने भी जानवर ने फरमाया कि उसको आके रोंदन के नाल कवर के कि मैं तेरा माल हाँ जिहड़ा तू जमा करके आया है। और उस वक्त फिर इंसान कुछ नहीं कर सकेगा। देख लो कि अगर मुल्क पाकिस्तान के कानून वेखिए तो साढ़े को 35% टैक्स हुकूमत वसूल करती है। अगर साढ़े को 100 रुपया है ना तो उस 35 रुपये गवर्नमेंट लैंदी है टैक्स से। जो टैक्स पेड करते हैं ना तो पूछ लिया जाएगा कितना टैक्स देते हैं। और साडा इस्लाम की करता है सिर्फ 2.5 रुपये, वो भी साल तो बाद, फिर वो भी तेरिया सारिया जाती जरूरतों निकाल के जाती सारिया चीज़ों निकाल के फिर कहता है कि हुण तू 2.5 रुपये मैनू नहीं देने, मेरे रसूल नू नहीं देना, मेरे रसूल दी आल नू नहीं देना, अपने रिश्तेदारां नू दे ले, अपने पड़ोसियां नू दे ले, जिन्हां नू तेरा दिल करता है, जिथे दिल मुतमईन होंदा है उन्हां नू दे, तेरा अदा हो जाएगा बशर्ते कि वो मुस्तहिक होवे। और देख लो असी जिहड़ा बंदा साडा नहीं इन्नी पावर रखता, जिस वक्त तो कोई चीज़ खरीदा है, पेट्रोल खरीदा है टैक्स देता है, अगर असी लोड कराने हैं टैक्स देने हैं, कॉल करने हैं टैक्स देने हैं, असी अगर कोई भी चीज़ दुनिया की है असी खरीदने हैं तो टैक्स आटोमैटिकली साढ़े को कटिया जाता है, सानू पता भी नहीं चलता, फिर असी बड़ी खुशी नाल दे देने हैं। लेकिन जिस वक्त इस्लाम की बारी आवे, ज़कात की बारी आवे, फिर साडा दिल जिहड़ा है वो परेशान हो जाता है, फिर साडे विच बुखल आ जाता है, कंजूसी आ जाती है। खालिक़े कायनात ने फरमाया कंजूसी ना कर, वो भी तो खालिक़ है जिन्हें तेनू सब कुछ अता कर देता है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचे का पुत्र से कीमियागर, साइंसदान, सोना बनादा, चांदी बनादा, और कितना उसके कोल जायदाद है, कितना उसके कोल माल है कि उनके खजानिया दियां चाबियां 40 खच्चर उत्ते लदियां जादियां ने। मर्दां दी एक जमात उन्दियां चाबियां नहीं चुक सकती जिहड़ियां चाबियां उनके खजानिया दियां ने। अपना उसने महल बनाया है, सोने का चांदी का, ठाठ है, उसकी बाट है। अब उसनू कीमिया मिलिया सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोलों, जिहड़ा कीमिया का इलम है उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मिलिया है। जिस वक्त उनके कोल इन्नी जायदाद हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ भाई, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका ईमान सी, आपने फरमाया कि हुण आ ज़कात अदा कर। और साडे शरीयत विच इस्लाम जिहड़ी ज़कात है वो 40वां हिस्सा है, और मूसा अलैहिस्सलाम की जिहड़ी शरीयत सी उहदे विच चौथा हिस्सा ज़कात सी। यानी कि अगर उन्हें 40 खच्चर सन खजानिया के चाबियां दे, उन्हें 10 जिहड़े खजानिया के चाबियां ने, इन्ना खजाना इन्ना माल जिहड़ा सी उस ज़कात चला जाना सी। अब वो परेशान हो गया भी इन्नी जायदाद मेरी चली जाएगी। कहता है कि तुसीं जाओ तो मैं तुहानूं आके दसना। बिल आखिर उसने इनकार कर दिया। खालिक़े कायनात ने पूरा रकू कारून दे जिक्र किया है, और सारा जिहड़ा रकू है समझने वाला है, गौर और फिक्र करने वाला है, और दरसे इबरत है। इसके विच इबरत है कि अगर तू माल लो, दुनिया के माल लो, दुनिया की जायदाद लो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात तू अगे ले आवेगा, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म तो तेनू ये माल है जायदाद प्यारा हो गया, तो फिर तेरा नतीजा अच्छा नहीं होना। इस पहले बड़े बड़े गुजर चुके ने कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इनकार किया, ज़लील और
دن بن گئے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار خالق کائنات نے فرمایا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی انہوں خزانے عطا کیتے، سونا چاندی مال جائیداد، اتنے خزانے عطا کیتے نے، اتنا مال عطا کیتا ہے، اندیا خزانیاں دیاں جیڑیاں چابیاں نے مفاتحہ اندیا چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک مرداں دی طاقتوراں دی جماعت اندیا چابیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اینا مال آ گیا، اینی جائیداد آ گئے، اتنی دولت آ گئے، اے دنیا دا اصول ہے جدو مال آندا ہے، جدو دولت آندی ہے، جدو انسان دے کول دنیا آندی ہے، انسان دے تیور بدل جاندے نے، اپنے آپ غرور آ جاندا ہے، تکبر آ جاندا ہے، انسان دے وچ عام انساناں دا اون دی نظر وچ کوئی مقام نہیں رہ جاندا۔ خالق کائنات نے فرمایا قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جدو ان دے کول مال آیا ان دے وچ غرور آ گیا، ان دے وچ تکبر آ گیا، ان دی عاجزی کی ساری ختم ہو گئے۔ اینا مال جائیداد ویکھ کے، اتنا مال جائیداد نو اکٹھیاں کر کے ان دا دماغ خراب ہو گیا ہے، انسان نو انسان نہیں سمجھدا، ان دی نظر وچ کسی دا کوئی مقام نہیں ہے، ان دیاں نظراں متھے تے چڑیاں گئیاں نے، اگر ان دے نال کوئی گل کردا ہے انہوں صحیح جواب نہیں دیندا، انہوں بڑا ناز ہے، بڑا اس نو فخر ہے اپنے مال دے، اپنی جائیداد دے۔ جدو انہاں لوگاں نے ویکھیا اس قوم دے وچ ایسے لوگ جڑے حق نو جاندے سن، جڑے سچ نو جاندے سن، جڑے اللہ دے رسول دے منن والے سن، جنہاں دے دلاں وچ ایمان سی، انہاں نے جدو ویکھیا ایدے کول مال آیا ہے، ایندا انداز بدل گیا ہے، ایندا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، انہاں نے آکھیا اذ قال له قومه لا تفرح، ان دی قوم نے آکھیا اے قارون غرور نہ کر، تکبر نہ کر، شیخی نہ کر، خوش نہ ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں نو پسند نہیں کردا ہے۔ لوگ نصیحتاں پہ کردے نے، جڑے بزرگ نے، نیک لوگ نے، درویش لوگ نے، اللہ اس دے رسول دے منن والے نے، انہوں ہدایت پہ کردے نے، تیرے کول مال آ گیا ہے، اس مال دے غرور نہ کر، ان دے نال تکبر نہ کر اور فخر نہ کر اور شیخی وچ نہ آ۔ اگر تینوں مال مل گیا تینوں کی کرنا چاہیے؟ واقعہ انہاں دا نصیحت ساڈے واسطے ہے۔ او بزرگ پہ کہندے نے اللہ دا قرآن بیان پیا فرماندا ہے، فرمایا تینوں کی کرنا چاہیے؟ کہندے نے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اے قارون اللہ نے تینوں مال دتا ہے، اس مال دے نال اپنی آخرت خرید لے۔ پتہ چلیا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، دنیا تے رہنا نہیں، اے دنیا ہمیشہ واسطے نہیں ہے، اے دنیا دی شان و شوکت، دنیا دے مقام و مرتبے، دنیا دے جاہ و جلال، اے دنیا دیا ساریاں زینتاں، اے دنیا دیا ساریاں انسان دیا جڑیاں خوبصورتیاں نے، عارضی نے، انہاں ختم ہو جانا ہے۔ فرمایا اگر تینوں مال مل گیا ہے، اس مال دے نال تو تلاش کر لے، اپنی آخرت تلاش کر لے، اپنی آخرت اچھی بنا لے، اللہ دی مخلوق تے خرچ کر، کسے غریب تے خرچ کر، کسے یتیم تے خرچ کر، کسے بیوہ تے خرچ کر، جو مستحق ہے انہوں اس مال دے وچوں دے، تاکہ اس مال دے نال، اے دنیا دے مال دے نال، اے دنیا دی دولت دے نال، دنیا تے رہ کے کوئی اپنی آخرت سنوار لوے۔ اور فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
मैनू आन जान दे वास्ते सवारी भी चाहिए। फरमाया जेड़ियां तेरियां जाती जरूरतां ने उन्हां नू भुला ना, अपनी जरूरत दा माल अपने कोल रख, अपने आप ते खर्च भी कर, उसनू अपने इस्तेमाल विच भी ला, लेकिन कल्ला अपने आप ते खर्च ना कर, दूसरे ते भी खर्च कर। वा अहसिन फरमाया तू एहसान कर, वा अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, जिवें अल्लाह ने तेरे ते एहसान कीता है इवें तू अल्लाह दी मखलूक ते एहसान कर। जिवें अल्लाह ने तैनू अता कीता है तू इवें अल्लाह दी मखलूक नू अता कर। जिवें अल्लाह ने तैनू बेहिसाब अता कीता है इवें तू अल्लाह दी मखलूक दे बेहिसाब खर्च कर। तैनू अल्लाह ने तेरे ते एहसान कीता, तू उहदी मखलूक ते एहसान कर। लेकिन अपने माल दो जायदाद दौलत दे नशे दे विच आके वला तबगिल फसाद फिल अर्दे, जमीन ते फसाद बर्पा ना करे, अल्लाह और उसदे रसूल दी नाफरमानी ना करे, गुनाहां दे रस्ते ते ना लग पे। ए जेड़ा गुरूर ते तेरा तकब्बुर है इनू खत्म कर दे, आजिज़ बन जा, इनकिसार बन जा, अल्लाह और उसदे रसूल दा फरमा बरदार बन जा। इस वास्ते कि जेड़े लोग फसाद बर्पा करते ने, जेड़ा अल्लाह दी मखलूक नू तंग करते ने, अल्लाह दी मखलूक ते जुल्म करते ने, उन्हां दे नाल ज़ियादतियां करते ने, उन्हां नू अल्लाह कदे पसंद नहीं करता। गौर करिया जे ओ लोग नसीहतां पे करते ने, उन्होंने आखिरत याद पे दिलाते ने, उन्होंने दुनिया दी जेड़ी खूबसूरती है इस खत्म होने दी याद पे दिलाते ने। अगो ओ की कहंदा है, कहंदा काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ए जेड़ा मेरे कोल माल है, ए जेड़ी मेरे कोल जायदाद है, मेरी कमाई है, ए मेरे इल्म दा नतीजा है, ए मेरी मेहनत दा नतीजा है। आज इंसान दे कोल माल आ जाए, थोड़ी जी जायदाद आ जाए, अल्लाह ताला थोड़ी जी अच्छी नौकरी अता कर देवे, लोगां विच इज्जत बन जावे, थोड़ा जा जाहो जलाल बन जावे, अल्लाह नू भुल जांदा है, ओंदे रसूल नू भुला देंदा है, अपने गरीब बहन भाइयां नू भुला देंदा, अपने रिश्तेदारां दे नाल रवैये तब्दील कर लैंदा, किसे गरीब मस्कीन यतीम दी गल नहीं सुनदा। अगर कोई उन्हें आखे तेरे अल्लाह ने बड़ा कुछ
मौजूदा सूरत-ए-हाल ते गौर कर लवो। कोई कहता मैं सुपर पावर हाँ, कोई कहता मैं सुपर पावर हाँ, कोई कहता मैं बड़ा साइंसदान हाँ, कोई कहता मेरे को बड़ी साइंस है, कोई कहता मेरे को बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई कहता मेरे को बड़ी दिफाई ताकत है, कोई कहता मेरी फौज बड़ी ताकतवर है, कोई कहता साडे इदारे बड़े ताकतवर ने, कोई कहता है साडे लोग बड़े मुहज्जब ने, कोई कहता है असी लोग बड़े सियाने हाँ, कोई लोग कोई दावा करते ने, कोई दावा करते ने। तुसा सारिया ने देखा जदों अल्लाह ने एक छोटी जी वबा भेजी है, अल्लाह ने छोटी जी वबा भेजी जिहड़ी आम अख नाल नजर नहीं आती, जिहड़ी किसी हाथ से लगी होवे नजर नहीं आती, उन्होंने वेखण दे वास्ते दूरबीन लगानी पै गई। एक खास आले दे नाल उहदे ज़रात नजर आते ने, जिहड़ियां सारियां सुपर पावरां ने ओ जीरो हो गईयां ने। इस वास्ते के सारियां तो वड्डी जो सुपर पावर है वो अल्लाह दी जात है। खालिक़े कायनात ने फरमाया तेरे कोल माल आ गया, तेरे कोल जायदाद आ गई है, क्या तू भूल गया? तेरे तो पहले भी बड़े बड़े ताकतवर आए ने, तेरे तो पहले बड़े बड़े अपनी ताकतों वाले आए ने, सारे चले गए ने। अगर तू सीधे रास्ते दे नहीं आवेगा तेरा भी अंजाम ही होवेगा। उसने गल मन्नी ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा पैगाम सुन के कहंदा है ऐ मूसा तुसी जाओ, मैं तुहाडे कोल ज़कात भेज देना। जदों उसने ज़कात ना भेजी एक औरत तैयार की, कहंदी है जा तू मूसा दे इल्जाम लगा, इसने मेरे नाल ज़्यादती करन दी कोशिश की है। आज इस वक्त औरत आए मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग पे करते ने, उसने अपनी जो ड्यूटी होने लगाई सी पैसा दे के खरीद लिया, लोगों को बदनाम करन दे वास्ते, उन्हां दी इज्जत खराब करन दे वास्ते, उन्हां दे मकाम खत्म करन दे वास्ते दौलतां दा इस्तेमाल कर लैंदे ने, औरतां दा इस्तेमाल कर लैंदे ने। इस वास्ते जो साहिबे बसीरत ने वो कहंदे ने अगर जेड़ा काफिर है तेरा दुश्मन है, अगर तैनू दौलत भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, अगर तैनू औरत भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, अगर तैनू नौकरी भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, इस वास्ते वो कम ना करे, उस पासे ना जावे जिस पासे अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत होवे, उन्हां दी नाफरमानी होवे। उस औरत ने आके जदों मूसा अलैहिस्सलाम ते इल्जाम लगाया, आपने सर झुका के अल्लाह दी बारगाह में दुआ की थी। जिस वक्त आपने अपना चेहरा उठाया, नजर भर के वेखिया, रो विच आ गई, दबदबे विच आ गई, हाथ जोड़ के कहंदी या मूसा तुसा सच्चे हो, तुहाडा कोई गुनाह नहीं, इस बंदे ने तुहाडी इज्जत खराब करन दे वास्ते, अपना माल बचाने दे वास्ते, अपनी जायदाद महफूज करन दे वास्ते, ज़कात तो बचन दे वास्ते मैनू खरीदिया से। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की ऐ अल्लाह इन्हू तबाह कर दे, इन्हें तेरे नबी दी गुस्ताखी की है, तेरे नबी दे मुखालिफ गया है। फिर खालिक़े कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी दुआ नू कबूल कीता। सबब की बनया? सबब ये बनया एक दिन ऐसा आया अच्छे कपड़े पहन के अपने जाहो जलाल दे नाल, अपनी शानो शौकत दे नाल, अपनी पूरी इज्जत दे नाल अपने मकान दे विच निकलिया। फखरजा अला कौमिही फी ज़ीनतिही, बन ठन के सज के सवर के जीनत दे नाल अपनी कौम दे विच निकलिया। जदों इतना जायदाद वाला इतना अमीर बंदा साडे कोलों गुजरदा है, असीं अख पट के वेले आवे किवें अल्लाह ने इहनूं अता कीता ही, वे किन्नी अल्लाह ने जायदाद अता कीती आ। इह गल दसदी है अगर किसी कोल जायदाद ज्यादा है उहदा मतलब ये नहीं है ये अल्लाह दा महबूब है। इस वास्ते के जायदाद दा काफरा कोल भी बड़ी है, अपनी जीबत होने दे नाल अपनी शानो शौकत दे नाल निकलिया। कई साडे जैसे गरीब आम छोटे छोटे आम ईमान वालियां ने वेखिया, जिस वक्त वेखिया कहते काल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया, ओ लोग जेड़े दुनिया दे शौकीन सन, जेड़े दुनिया दे चाहन वाले हैगे तो मुसलमान ने, लेकिन दिलां विच दुनिया दी मुहब्बत मौजूद है। उन्होंने की किया? कहते ने या लैता लना मिसला मा ऊतिया कारून, ऐ काश सानू भी इवें मिलदा जिवें कारून
دینا. ایویں شان و شوکت دے نال نکلیا. لوگ اپنے دنداں میں چنگلیاں پا کے بہ گئے. ہوئے 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 کتنی اس کو جائیداد ملی ہے, کاش سانو بھی اینی مل جاندی. سمجھ والے آکھیا اے ہلاکت ہے, اللہ دے کول جڑا ثواب ہے اندر کئی گنا بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے زمین تابع کر دیتی. فرمایا کہ اے موسیٰ میری زمین تیری تباہ کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا زمین نو. قارون اپنے مال سمیت جائیداد سمیت اپنے محل سمیت گھٹنیاں تک زمین دے وچ چلا گیا. کیا زکوٰۃ ادا کرتے؟ کہندا میں نہیں دینی. اور حکم دیتا لاکھ تک چلا گیا. اس نے کیا زکوٰۃ نہیں دینی؟ سارا ہی لگا گیا. خالق کائنات نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض, اسی انہوں بھی زمین وچ نگیر دیتا, ان دے اس محل نو بھی نگیر دیتا. نہ اس دنیا تے ہو رہا, نہ ان دا محل رہا, نہ ان دی جائیداد رہی, کچھ بھی نہ رہا. فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ, فرمایا انہوں کوئی بچا نہ سکیا. ان دی جائیداد سب کچھ کوئی بچا نہ سکیا. وما کان من المنتصرین, اور انہوں کوئی بچا سکتا بھی نہیں سی. واسبہ الذین تمنوا, جس وقت صبح ہوئی, ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ شام دا ہے یا رات دا ہے. جس وقت صبح ہوئی, الذین تمنوا مکانہ بالامس, او لوگ جڑے کل تمنا پہ کرتے سن کاش سانو بھی ایویں مل جاوے, جدو انہوں نے ویکھیا وہ مکان بھی کوئی نہیں, وہ بندہ بھی کوئی نہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کہندے نے وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر, اللہ ہی بہتر جاندا ہے اس نے جنوں جنہ عطا کرنا ہے. ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے کہ اسی ایسی تمنا کر لئیے. ایک چھوٹی جی حدیث میں عرض کرنا, آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی, بخاری شریف میں موجود ہے. ایک مائی بیٹھی ہے اور ان دے کول چھوٹا جا بچہ ہے اور انہوں دودھ پیاندی پئی ہے. اور ایک بندہ گزریا سوار ہے گھوڑے تے, بڑا سونا اچھا لباس. ماں نے ویکھیا, کہندی ہے کہ اے اللہ پاک کہ میرا جڑا پتر ہے نا اینو ایندے ورگا بنا دے. اس نے دودھ پینا چھڈ دیتا. دیکھو دودھ پینا بچہ ہے, دودھ پینا چھڈ کے اپنی ماں کو کہتا ہے اے اماں ایویں دعا نہ کر, میں ایندے جیسا نہیں بننا. ماں چپ کر گئی. تھوڑا جا وقت گزریا ہے, ایک عورت ہے, لوگ اس کو بٹے مارتے پے نے, اس کو مارتے آندے نے, وہ اگے کے دوڑتی جاندی ہے. جس وقت اس عورت نے ویکھیا, کہندی ہے اے اللہ پاک میرے پتر نو ایندے ورگا نہ بناویں. اس بچے نے پھر دودھ چھڑ دیتا, اپنی ماں دے متوجہ ہو کے کیا اے اماں دعا کر اللہ میں ایندے ورگا ہی بنا دے. وجہ کیا سی؟ فرمایا کہ جڑا پہلا سی وہ بادشاہ سی, وقت دا بادشاہ, لیکن کافر سی. لیکن جیڑی عورت سی مسلمان سی, بے گناہ سی, ان دے تہمت لگائی گئی سی. تو اس بچے نے یہ نصیحت دیتی کہ بادشاہی اگر کفر تے ملے تو نہ لوی, اگر فقیری ایمان تے مل جاوے تو لے لوی.